Hello everyone! Kabalo ba mo nga adunay ahensya sa gobyerno nga gahatag og libre nga siguro para sa atong mga mag-uuma ug mangingisda? Well, mao kini ang Philippine Crop Insurance Corporation, attached agency sa Department of Agriculture nga gahatag og libre nga siguro para sa atong mga mag-uuma ug mangingisda. Ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC gahatag og libre nga insurance sa atong humay, mais, kahayupan, binuhing isda, mga gamit pang-uma ug sa mga high-valued crops. As you can see na ako'y mga gipang process diri nga mga application ug kini nga mga application is atong insurance sa atong humay ug mais. Ang insurance sa humay ug mais usa ka matang sa insurance or siguro alang sa humay ug mais batok sa kinaiyanhong katalagman, sakit ug dangan or peste. Ang coverage sa pagpa-insure sa atong humay ug mais gikan sa pagtanom hantod sa pag-ani ug maximum sa 2 ka hektarya per household ang pwede ma-avail sa atong mga mag-uuma ug 20,000 kada hektarya ang amount of covered niini. Ug adunay dugang benepisyo ang atong insurance sa humay ug mais. Mao kini ang automatic death benefit nga adunay makuhang 10,000 nga kantidad ingong hinabang alang sa benepisyaryo or sumusunod sa mag-uuma nga nakabsan sa kinabuhi sa dihang nagtubo pa ang iyang humay ug mais. Ang mga covered risk aning pagpasiguro sa humay ug mais mao ang kinaiyanhong katalagman sama sa bagyo, baha, init o hulaw, pagbuto sa bulkan, linog ug buhawi. Apil sa covered risk ang dangan or peste sama sa kung ang humay madamage tungod sa ilaga, bulon or apan, armyworms, cutworms, stem borer, rice blackbug, and brown plant hopper. Ug kung sa mais, ilaga, dulon or apan, armyworms, cutworms, borer sa mais o plant hopper. Dugang covered risk is alang sa mga plant diseases. Kung sa humay, tunggro, bacterial leaf blight or layab, sheet blight, rice blast, nick rot, grassy stunts. Kung sa mais, stalk rot or patay-patay, sheet blight, banded leaf sheet. Mao kato ang mga kadaot nga covered sa insurance kung kamo magpasiguro or magpa-insure sa inyong humay ug mais. Ug ayaw kalimti sa pagpa-insure sa inyong humay ug mais nga wa pa nilapas og 15 diyas gikan sa pagtanom or pagsabwag sa maong similya. Ug hinumdumi nga kinahanglan rehistrado ka sa RSBSA or Registry System for Basic Sector in Agriculture. Sa mga gusto mo avail aning programa sa PCIC, duo lang sa Municipal or City Agriculture Office nga nahimutangan sa imong kahumayan ug kamaisan nga ipa-insure. Unsa pay gihulat? Pasiguro na. Insured na imong humay ug mais, apil pa ka nga mag-uuma. Ayaw kalimot sa pag-follow sa atong mga video kay sunod atong hisgutan ang ubang programa sa buhatan. Maora to, salamat sa pagtan-aw, amping kanunay.